Assalamu alaikum warahmatullah. Not working? Please say azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Hayya ala falah. Hayya ala falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. What about the translation? Has arrangement been made for translation? From Urdu to Indonesian. Who is going to do it? Will you make it a running translation? Shall I stop after a while and you... Oh, no, what's the plan? You would just say, please do I should stop and then you speak from there? Yes. Okay. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على
كل شيء شهيد. امسال جو جماعت احمدیہ کی اگلی صدی کا پہلا سال ہے، قربانیوں کی عید جس دن آئی، یہ وہی دن ہے جس دن اس صدی کی بلکہ اس دور کی سب سے عظیم شہادت واقع ہوئی، یعنی حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب کو 14 جولائی 1903 کو شہید کیا گیا. اس کے بعد یہ ہماری اگلی صدی کی پہلی قربانیوں کی عید کے دن بین ہی وہی تاریخ تھی. اس وجہ سے میں نے عید کے خطبے کا موضوع وہی شہادت بنایا، اور میرے دل پر اس بات کا گہرا اثر تھا، اور میں سمجھتا تھا کہ یقیناً اس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکمت اور پیغام ہے، اور یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں. Pada tahun ini yang merupakan abad pertama dari Jemaat Ahmadiyah adalah merupakan tahun pengorbanan, di mana pada tahun ini pula, tepatnya pada tanggal 14 Julai 1903, Hazrat Syahzada Abdul Latif telah disyahidkan. Dan oleh sebab itu, untuk khutbah Idul Adha, saya telah memilih judul tentang syahadat. Dan ini sangat berhubungan erat dengan peristiwa yang akan berlaku, di mana di dalamnya terdapat hikmah dan pesan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. اسی وجہ سے اس خطبے میں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہو سکتا ہے جماعت احمدیہ کو اس غرض کے لیے تیار کیا گیا ہو اور ذہنی طور پر ہماری توجہ اس طرف مبذول کروائی جا رہی ہو کہ ہماری قربانیوں کا دور ابھی ختم نہیں ہوا، اور جیسی شہادت حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید نے خدا کے حضور پیش کی تھی، اسی قسم کی شہادتوں کا مطالبہ ابھی آسمان کی طرف سے جاری ہے. Oleh sebab itu, maka sebagai penampakan daripada syahidnya Syahzada Abdul Latif, mungkin kita memang harus siap sedia dengan segala macam pikiran bahwa untuk kepentingan Islam, di mana seperti halnya pengorbanan yang telah diperlihatkan oleh Syahzada Abdul Latif, demikian pula kita dituntut untuk memberikan pengorbanan yang serupa. اس کے ساتھ ہی اس میں ایک خوشخبری بھی ہے، اور وہ خوشخبری بھی بہت ہی عظیم ہے. خوشخبری یہ ہے کہ عید جو جن قربانیوں کی یاد میں ہم مناتے ہیں، اس قربانی اور ان قربانیوں کو جو اس پہلی قربانی کے نتیجے میں بعد میں پیدا ہوئیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اجر کے بغیر نہیں چھوڑا، بلکہ قربانیوں کی نسبت سے غیر معمولی اجر دنیا کو عطا فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنے ایک پیارے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہوئے تھے، اس کے بدلے آپ کو تمام دنیا ہی کا نہیں، تمام انبیاء کا باپ قرار دیا گیا. Demikian pula Id Kurban yang merupakan di mana terdapat di dalamnya suatu pengorbanan, dan akibat daripada pengorbanan yang telah dilakukan itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meninggalkan sedikit kepadanya kecuali dengan pahala yang besar. Dan demikian pula pengorbanan yang dilakukan oleh orang itu akan memperoleh suatu pahala yang luar biasa. Seperti halnya pengorbanan yang telah dilakukan oleh Hadrat Ibrahim alaihissalam terhadap kepada anaknya, di mana sebagai ganti daripada pengorbanan itu, bukan saja seluruh umat manusia memperingati pengorbanan itu, tetapi Hadrat Ibrahim telah diangkat atau disebut sebagai bapak para nabi-nabi. بس اس پہلو سے جہاں جماعت کو قربانیوں کے لیے تیار رہنے کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، وہاں یہ یقین بھی دلایا گیا ہے کہ کسی قیمت پر کسی صورت میں تمہاری قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ تمہیں عظیم الشان پھل عطا کرے گا.
اور انہی قربانیوں کے نتیجے میں تمام دنیا میں جماعت احمدیہ کے غلبے کے سامان پیدا ہوں گے. Oleh sebab itu, pengorbanan yang harus dilakukan oleh jemaat, di mana jemaat harus siap untuk melakukan pengorbanan itu, kalian telah diberikan keyakinan bahwa kalian akan memperoleh pahala dan ganjaran yang luar biasa. Dan akibat daripada pengorbanan itu, maka kalian akan memperoleh suatu pahala dan martabat yang besar di dunia ini. عید کے خطبے کے دوران مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ میرا یہ اندازہ اتنی جلد درست ثابت ہوگا جتنی جلد بعد کے حالات نے دکھایا کہ یہ اندازہ درست تھا. Pada waktu khutbah Idul Adha, saya tidak menduga bahwa ketetapan ataupun persesuaian antara pengorbanan yang telah dilakukan oleh Syekh Jabr Abdul Latif itu akan terjadi pada saat ini, seperti halnya yang akan kita saksikan. چنانچہ عید کے 3 ایام ابھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ پاکستان میں جماعت احمدیہ چک سکندر گجرات کو ایک ایسی عظیم الشان اور تاریخی قربانی پیش کرنے کا موقع عطا ہوا کہ جس کی مثال دنیا میں کم ملتی ہے. 3 hari Id itu belum sempurna, maka di Pakistan, di Chok Sikandar, Zilah Distrik Gujarat, Jemaat Ahmadiyah telah memperoleh kehormatan untuk memberikan pengorbanan yang luar biasa. جماعت احمدیہ چک سکندر کی طرف سے گزشتہ کچھ عرصے سے یعنی 1 سال سے بھی زائد عرصہ ہوا مسلسل اس بات کی اطلاعیں مل رہی تھیں کہ وہاں احمدیت کا دشمن نہایت گندے اور بھیانک منصوبے بنا رہا ہے اور دن رات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے اور احمدیوں کو گلیوں میں چلتے ہوئے تانے دے کر اور مختلف قسم کے تمسخر کا نشانہ بنا کر ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. بچیوں کو بھی چھیڑا جاتا ہے، لڑکوں کو بھی، بچوں کو بھی چھیڑا جاتا ہے. اور بار بار جماعت کی طرف سے مجھے یہ اطلاع دیتے ہوئے اس خواہش کا اظہار بھی کیا گیا کہ ہمیں قربانی کی اجازت دی جائے. ہم زیادہ دیر تک اس قسم کی ذلت اور رسوائی کو برداشت نہیں کر سکتے. ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن چونکہ ہمیں امام کا حکم نہیں، اس لیے ہم مجبور ہیں. تھوڑے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں، ہم سب قربانی کے لیے حاضر ہیں، صرف ہمیں اجازت چاہیے. Setahun sebelum ini, saya menerima laporan dari Chok Sikandar, Jemaat Chok Sikandar Zilah Gujarat, di mana musuh-musuh jemaat telah melancarkan caci maki dengan kata-kata yang kotor, dan siang malam mereka telah menghina dan mengolok-olok Hadrat Masih Maud alaihissalam dengan kata-kata yang sangat menjijikkan. Dan menurut laporan, bukan saja anak orang-orang dewasa, tetapi juga anak-anak di sana telah mendapatkan banyak kesulitan-kesulitan. Dari laporan-laporan itu dapat diketahui bahwa mereka tidak akan membiarkan penghinaan itu terus berlangsung, tapi mereka siap memberikan pengorbanan dengan segala macam cara. Tetapi karena belum ada perintah daripada imam, maka mereka maksudnya tetap berdiam diri. چک سکندر میں جماعت احمدیہ کے حالات یہ ہیں کہ وہاں اکثر نوجوان گاؤں سے باہر جا چکے ہیں. چنانچہ جرمنی جب میں دورے پر گیا تو بہت سے میں نوجوان چک سکندر کے دیکھے. ان میں سے ایک نوجوان جس کے کچھ عزیز پیچھے رہ گئے تھے بہت ہی دردناک طریق پر مجھ سے لپٹ کے رویا اور اس نے اس فکر کا اظہار کیا کہ یہاں میرا اس لیے دل نہیں لگ رہا کہ میرے ماں باپ یا کوئی عزیز جو اس نے بتائے چک سکندر میں ہیں اور ان کو شدید خطرہ ہے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی جا کر اپنی جان اس خطرے میں پیش کروں اور اگر ان کو بچانے کے لیے کچھ کوشش ہو سکتی ہے تو میں بھی کوشش کروں. میں نے ان کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور جو قربانیاں جماعت کی خدا تعالیٰ نے پاکستان میں لینی ہیں اس تقدیر کو تو آپ بدل نہیں سکتے، اس لیے آپ یہاں رہیں
اور جو خدمت دین یہاں رہ کر سر انجام دے سکتے ہیں وہ ادا کرتے رہیں۔ چنانچہ وہ نوجوان میری اس نصیحت کے نتیجے میں واپس نہیں گئے۔ اس کے بعد جو حالات پیدا ہوئے ہیں ان میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جماعت احمدیہ چک سکندر میں سوائے چند بوڑھوں کے اور عورتوں اور بچوں کے الا ماشاءاللہ چند جوان بھی تھے، باقی سب جماعت کمزوروں پر منحصر تھی، اور اس کے باوجود ان کے خطوط سے قطعاً کسی قسم کے خوف کا کوئی بھی صبح اظہار نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا، بلکہ ہر خط سے غیر معمولی جرأت اور حوصلہ اور قربانی کی خواہش عیاں ہوتی تھی۔ Keadaan jemaat di Cak Sikandar dapat dilaporkan sebagai berikut, bahwa kebanyakan pemuda jemaat dari sana telah keluar negeri. Saya ketika berkunjung ke Jerman, saya mendapatkan seorang pemuda yang berasal dari Cak Sikandar. Ia berkata kepada saya bahwa saya tidak merasa tentram tinggal di sini, karena saya tahu bahwa mereka orang-orang jemaat yang ada Cak Sikandar sedang mengalami suatu penderitaan. Maka izinkanlah saya untuk pulang ke sana. Saya memberikan pengertian kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjaga mereka. Dan kalian bagaimanapun juga kamu walaupun pulang ke sana tidak bisa merubah takdir yang sedang berlaku. Oleh sebab itu, kamu tetap tinggal di sini, maksudnya di Jerman, dan berkhidmatlah terhadap agama. Oleh sebab itu, atas nasihat saya, dia tidak pulang ke Cak Sikandar. Kemudian keadaan yang berlaku ialah bahwa keadaan di Cak Sikandar kebanyakan mereka adalah orang-orang tua, wanita-wanita dan anak-anak. Maka jemaat hanya menyandarkan diri kepada orang-orang yang lemah. Tetapi dari surat-surat yang saya terima, sedikit pun mereka tidak merasakan adanya rasa takut, bahwa mereka lebih berani dan memiliki keberanian untuk berkorban lebih banyak lagi. بس خدا تعالیٰ کی یہ عجیب شان ہے کہ عید کے 3 دن ابھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ جماعت کے مخالفین نے ایک ایسا بھیانک اور ظالمانہ منصوبہ جماعت کے خلاف بنایا اور اس پر عمل کیا کہ جو دنیا کے کسی اخلاقی معیار کے روح سے بھی کسی بھی انسان کو زیب نہیں دیتا، خواہ وہ کسی بھی دنیا کے مذہب سے تعلق رکھتا ہو یا کسی مذہب سے بھی تعلق نہ رکھتا ہو۔ اور یہ جو نہایت ہی خوفناک بہیمانہ ذلیل حرکت کرنے کی ان کو توفیق ملی، یہ قربانی کے دن ملی، یعنی جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کی قربانی پیش کرنے کے لیے خدا کے حضور حاضر ہوئے تھے، اس دن معصوموں کی قربانی لینے کا یہ بہیمانہ منصوبہ بنایا گیا، اور اس کا واقعہ کا حضرت ابراہیم کی قربانی سے ایک اور بھی تعلق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آگ میں پھینک کر زندہ جلانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، اور اس گاؤں میں بھی 100 سے زائد احمدی گھروں کو آگ لگا کر احمدیوں کو ان گھروں میں زندہ جلانے کا منصوبہ بنایا گیا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی گئی۔ Sesuai dengan adalah merupakan tanda yang agung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 hari belum selesai daripada Id, maka musuh-musuh telah membuat suatu program yang sangat aniaya dan zalim dan melakukan aksi untuk memberikan kezaliman kepada orang-orang jemaat Ahmadiyah yang menurut standar daripada akhlak adalah sangat rendah, dipandang daripada peradaban masyarakat maupun ditinjau dari agama manapun juga perbuatan mereka demikian rendahnya. Dan aksi ini telah dilakukan pada hari raya Kurban, di mana berkaitan erat dengan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya, di mana anak-anak jemaat juga dijadikan sasaran. Hubungan lain dengan pengorbanan Hazrat Ibrahim, di mana Hazrat Ibrahim juga dibakar di dalam api. Demikian pula di desa tersebut, lebih dari 100 rumah orang Ahmadi dibakar dan orang-orang Ahmadi juga dibakar di dalamnya. چنانچہ 16 تاریخ کی صبح کو مینڈھوں کی لڑائی کے بہانے سارے گاؤں کو باہر اکٹھا کیا گیا، اور اسکیم یہ تھی کہ وہاں اکٹھے ہو کر سارے گاؤں کی ناکہ بندی کی جائے اور پھر جماعت پر حملہ کیا جائے۔
اللہ تعالیٰ کی یہ تقدیر تھی کہ اس اسکیم کا علم جماعت کو اس سے کچھ عرصہ پہلے اس طرح ہوا کہ ابھی وہ وہاں اکٹھے تھے کہ جماعت احمدیہ کے پریزیڈنٹ مظفر احمد صاحب کا وہاں سے گزر ہوا، اور کچھ لوگ برداشت نہ کر سکے اور بجائے اس کے کہ انتظار کر کے جیسے کہ منصوبہ تھا اچانک حملہ ہوتا، انہوں نے مظفر احمد صاحب پر پہلے حملہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ وہ جان بچا کر ان کے نرغے سے نکل کر گاؤں پہنچ گئے۔ اور اس کے علاوہ ایک باوجود اس کے کہ کثرت سے لوگ مقابل پر تھے، اپنے مقابل کے ایک آدمی کو بھی انہوں نے زخمی کیا، اور واپس پہنچ کر گاؤں میں جماعت کو متنبع کر دیا کہ کیا ہونے والا ہے۔ Pada tanggal 16 Julai tahun 1989, sesuai dengan rencana yang telah mereka susun, maka dengan alasan adanya persengketaan atas binatang ternak, maka orang-orang kampung berkumpul di satu lapangan dan desa itu dikepung. Dan Allah Ta'ala telah sebelumnya juga telah memberikan tahu dengan cara di mana ketua jemaat kita yaitu Muzaffar Ahmad mengetahui masalah ini dan sampai di tempat itu. Maka orang-orang musuh-musuh jemaat kemudian menyerangnya, dan dengan berusaha untuk menyelamatkan diri, ia selamat dan sampai di desa itu, dan di sana ia memberitahu kepada orang-orang Ahmadi apa yang sedang terjadi. چنانچہ جب یہ ناکہ بندی کر کے اور مختلف گروہ گاؤں سے نکلنے کے رستوں پر مقرر کر کے کہ کوئی احمدی بچ کے نکل نہ سکے واپس گاؤں میں پہنچ کر حملہ آور ہوئے، تو جماعت احمدیہ اپنے دفاع کے لیے تیار تھی، اور باوجود اس کے کہ ان کو میں نے مسلسل صبر ہی کی تلقین کی، لیکن گزشتہ ایک خطبے میں میں نے یہ بھی عام اعلان کر دیا تھا کہ میں اب آپ کو اپنے دفاع سے نہیں روکتا، صبر کریں، جہاں تک ممکن ہے برداشت کریں، گالیاں، ذلت، ہر چیز خدا کے نام پر برداشت کرتے چلے جائیں، لیکن اگر آپ پر اور آپ کی عورتوں پر خصوص سے حملہ ہو تو ہرگز آپ نے اپنے دفاع کا حق نہیں چھوڑنا، اور پھر جو بھی ہوگا خدا کی تقدیر چلے گی، لیکن اپنے دفاع کے حق سے آپ باز نہیں آئیں گے۔ چنانچہ اللہ کے فضل سے باوجود اس کے کہ تعداد میں بہت تھوڑے تھے، اکثر بوڑھے تھے اور عورتیں تھیں، انہوں نے اپنے خدا کے فضل سے ایسا دفاع کیا کہ گاؤں والوں کو اپنی کثرت کے باوجود یہ توفیق نہ ملی کہ آگے بڑھ کر احمدی گھروں کو آگ لگا سکیں۔ ایرانی میں جماعت احمدیہ کو نقصان پہنچانے کی کارروائی جاری رکھوائے اور جماعت کو نہتہ کر کے پھر ظالم دشمنوں کے سپرد ان کو کر دے، یہ تھی دراصل اسکیم۔ چنانچہ جب تک پولیس نہیں پہنچی اس وقت تک لڑائی کے نتیجے میں ایک غیر احمدی ہلاک ہو چکا تھا، اور مقابل پر چند احمدی عورتیں زخمی ہوئی تھیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان مردوں کے مقابل پر جماعت احمدیہ کی عورتیں دفاع کر رہی تھیں، اور بڑی بہادری کے ساتھ وہ ڈٹی ہوئی تھیں، اور ہرگز کسی ظالم کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھ کر احمدیوں کے گھروں میں داخل ہو سکے۔ Sampai saat itu kemudian datanglah polisi yang melakukan pengawasan supaya orang-orang Ahmadi tidak menderita kerugian lebih lanjut. Tetapi kenyataannya, dan ini adalah sesuai dengan rencana mereka, polisi datang bukan untuk menjaga rumah-rumah kita, tapi menyerahkan orang-orang kita kepada musuh-musuh untuk dianiaya. Sebelum polisi datang, ketika terjadi perkelahian antara orang Ahmadi dan Gair Ahmadi, hanya satu Ahmadi yang tewas dan beberapa wanita menderita luka-luka. Hal ini memberikan gambaran bahwa wanita-wanita juga ikut serta dalam pembelaan diri itu. چنانچہ پہلے سے بنائے ہوئے منصوبے کے مطابق پولیس فورس وہاں پہنچی، اور اس کے ساتھ ایس پی یعنی سپرنٹینڈنٹ پولیس بھی موجود ساتھ آیا، اور ڈی آئی جی بھی وہاں پہنچا، اور اسسٹنٹ کمشنر بھی پہنچا، اور وہاں پہنچ کر انہوں نے پہلی کارروائی تو یہ کی کہ بعض احمدیوں کو ان کے گھروں سے اتارا اور نہتہ کیا، اور اس وقت
ان پر دشمن نے فائرنگ کر کے ان کو موقع پر شہید کیا۔ چنانچہ 3 شہادتیں اس طرح ہوئیں کہ جو لڑائی کے دوران نہیں بلکہ پولیس کارروائی کے نتیجے میں پولیس کی نگرانی میں ان کو نہتہ کرنے کے بعد دشمن کو موقع دیا گیا کہ ان پر فائرنگ کر کے ان کو ہلاک کرے۔ ان میں سے بھی جو فہرست ہے، ایک ہیں نذیر احمد صاحب ساقی، ایک ہیں مکرم محمد رفیق صاحب ولد مولوی محمد خان صاحب، اور ان میں سے بھی ایک بچی ہے، یعنی عزیزہ نبیلہ بنت مکرم مشتاق احمد صاحب۔ تو یہ 3 شہادتیں جو ہوئی ہیں، یہ نہتہ کرنے کے بعد پولیس نے یہ قتل کی کارروائی کروائی ہے۔ جب یہ ہو چکا، اس کے بعد پولیس نے ہر گھر پہنچ کر جماعت احمدیہ کو نہتہ کیا اور پھر عام ہلہ بولنے کی دوسروں کو دعوت دی۔ چنانچہ اب تک جو اطلاع ملی ہے 100 سے زائد احمدی گھر جلائے گئے، اور جو مویشی احمدیوں کے تھے ان کو بھی ہلاک کیا گیا۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ عید کی قربانی کا یہ بہیمانہ تصور غیر احمدیوں نے اپنے اسلام کا دنیا کے سامنے پیش کیا کہ معصوم لوگوں کی جانیں عید والے دن لی جائیں اور ان کے گھروں کو آگ لگا کر انہیں زندہ جلانے کی کوشش کی جائے اور ان کے جانور ہلاک کیے جائیں تاکہ ان کی معیشت کی جڑیں کاٹ دی جائیں۔ یہ بہیمانہ واقعہ تمام کا تمام پولیس کی نگرانی میں ہوا، اس لیے اس کو فساد نہیں کہا جا سکتا بلکہ پولیس آپریشن کہنا زیادہ مناسب ہے۔ ویسا ہی پولیس آپریشن ہے جیسا اس سے پہلے ننکانہ صاحب میں آپ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ واقعہ ہوا تھا۔ Sesuai dengan rencana yang telah diatur, maka kemudian datanglah ke sana Superintenden Polis, DIG, Asisten Komisioner datang ke tempat itu, dan mereka mengeluarkan orang Ahmadi yang ada dalam rumah, kemudian menganiayanya, dan pada saat itulah musuh-musuh menembakkan pelurunya membunuh orang-orang Ahmadi. Pada saat itu 3 orang Ahmadi telah syahid, yaitu yang pertama Nazir Ahmad Sabsaki, Rafiq Ahmad, dan juga seorang anak bernama Nabilah binti Mustaq Ahmad. Setelah kejadian itu, maka polisi mendatangi setiap rumah orang Ahmadi dan mengeluarkan orang-orang Ahmadi dari rumah mereka dan kemudian menganiayanya. Dan orang-orang ataupun musuh-musuh jemaat kemudian membakar rumah-rumah Ahmadi, sebanyak lebih daripada 100 rumah Ahmadi telah dibakarnya. Demikian pula binatang-binatang ternak telah dibunuhnya. Ini adalah suatu kejadian yang sangat aneh. Pada hari Id, ketika kita merayakan Id pengorbanan daripada Hadrat Ibrahim, maka orang-orang Muslim memperlihatkan kepada dunia suatu penyembelihan ataupun penganiayaan kepada orang-orang yang tak berdosa. Demikian pula binatang-binatang ternak dibunuhnya supaya kehidupan orang-orang Ahmadi menjadi hapus. Dan tindakan biadab ini mereka lakukan di dalam hari raya Idul Adha. Dan ini bisa kita katakan bukanlah suatu kerusuhan, tetapi boleh dikatakan adalah tindakan daripada polisi, seperti halnya yang telah terjadi di Nankana. اس واقعہ کے بعد وہاں کرفیو لگا دیا گیا اور جماعت احمدیہ کے کسی آدمی کو اب تک، یعنی اب تو میں جو خطبہ دے رہا ہوں، اب تک وہاں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی، اور ہم نہیں جانتے کہ اندر بعد میں کیا واقعات ہوئے ہیں، لیکن جو اطلاعیں اب تک ملی ہیں ان کے مطابق پولیس کی کارروائی کے نتیجے میں 3 آدمی شہید ہوئے، اور پولیس کی کارروائی سے پہلے کل 9 احمدی زخمی ہوئے تھے، جن میں سے ایک ماسٹر عبدالرزاق صاحب ہیں جن کے پھیپھڑے میں گولی لگی، اور وہ اس وقت خطرناک حالت میں، ان کی حالت اس وقت تک خطرناک بتائی جا رہی ہے، اگرچہ آپریشن ہوا ہے اور اللہ فضل فرمائے ان کو نئی زندگی عطا کرے۔ ایک مرد ہے جو زخمیوں میں شامل ہے، 8 عورتیں ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ پاکستان کے حوصلے کتنے عظیم الشان اور کتنے بلند ہیں، اور پاکستان کی احمدی عورتیں بھی ان کے بڑے بڑے مردوں اور
मर्द कहलाने वालों को शिकस्त दे सकती हैं। Kemudian setelah hal itu terjadi, maka polisi mengadakan curfew ataupun jam malam, di mana tidak ada seorang Ahmadi pun yang dapat masuk ke desa itu. Maka sampai saat ini kita tidak tahu apa yang sedang terjadi di sana. Tetapi menurut laporan, aksi polisi itu telah mengakibatkan 3 orang syahid. Dan sebelum kedatangan polisi, 9 orang telah luka-luka, di antaranya adalah Mustaq Ahmad, Master Abdul Razak, yang dimana dia paru-parunya terkena peluru dan saat ini sedang dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Semoga Allah memberikan penyembuhan kepadanya. Kemudian pula seorang laki-laki dan 8 wanita mendapatkan luka-luka. Dari peristiwa ini kita mengetahui betapa tinggi dan semangat yang telah diberikan oleh orang-orang Ahmadi di Pakistan. Bukan hanya laki-laki, tetapi wanita-wanita Ahmadi pun memperlihatkan keberanian yang luar biasa. जिस दिन ये वाक़या हुआ है उसकी इत्तला आने से पहले उसी दिन मुझे इंग्लिस्तान से डाक मौसूल हुई, जो पाकिस्तान की डाक इंग्लिस्तान पहुंची थी, और फिर एक अहमदी दोस्त अब्दुल रशीद साहब, मिर्ज़ा अब्दुल रशीद साहब, जो अब भी डाक लेके आए हैं, वहाँ डाक लेकर आए हुए थे। उस डाक से मुझे पता चला कि मोहम्मद रफ़ीक साहब जो शहीद हुए हैं वो फ़ौज में हवालदार थे और रुख़सतों पर आए हुए थे, और उन्होंने मुझे ख़त लिखा कि यहाँ के हालात ऐसे ख़तरनाक हैं, मेरा अब दिल नहीं चाहता कि वापस जाऊँ, और दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे शहादत नसीब करे। चुनांचे इनका दुआ शहादत का ख़त, शहादत की दुआ की दरख्वास्त वाला ख़त जिस दिन मिला है, उस दिन खुदा की तकदीर के मुताबिक इनको शहादत का अज़ीम शान रुतबा नसीब हो चुका था। बस जहाँ तक हमारे शहीदों का ताल्लुक़ है, इसमें क़तन कोई शक नहीं कि वो अपनी मुराद को पा गए। और जैसा कि मैंने गुज़श्ता खुतबे में ननकाना साहिब के हालात पर तबसरा करते हुए लिखा था कि अगर दुश्मन का ये वहम है कि एक ननकाना को जलाने के नतीजे में वो जमात अहमदिया को खौफज़दा करके जमात अहमदिया को इर्तिदाद पर मजबूर कर देगा, तो वो बातिल ख्याल है, झूठा है, शैतानी वहम है। जमात अहमदिया खुदा के फजल से मोमिनों की जमात है, इसको दुनिया की कोई ताकत अपने ईमान से मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। एक ननकाना तुमने जलाया है, पाकिस्तान की सारी बस्तियाँ, अहमदी बस्तियाँ शौक़ के साथ खुदा की राह में जलने के लिए तैयार बैठी हैं। तुम आओ और आजमाइश करके देख लो। चुनांचे खुदा के फजल से इस मेरा जो जमात अहमदिया के ऊपर मेरी तवक्कुआत थी और कहा जाता है मान था, मुझे यकीन था कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जमात दुनिया की किसी मजहबी जमात से कभी भी पीछे नहीं रह सकती। चुनांचे अल्लाह ने इस ईमान और इस यकीन और इस अरमान और मान को पूरा कर दिखाया, और मुझे उस पर कुरान करीम की वो आयत याद आई कि मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर, कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम ऐसे अज़ीम शान हैं कि कुछ वो हैं जिन्होंने अपनी शहादतों की आरज़ुओं को पूरा कर दिखाया है, और बाकी डरे नहीं बल्कि इस इंतज़ार में बैठे हैं कि कब उनकी तमन्नाएं भी पूरी हों। बस वो जमात जो खुदा की राह में कुर्बानियों की आरज़ुएं और उमंगें लिए बैठी हो, दुनिया की कोई शैतानी ताकत उस जमात को नाकाम नहीं कर सकती। Pada hari ketika saya menerima laporan di Inggris, salah seorang pembawa surat yang bernama Abdul Rashid, dia membawa surat yang dapat diketahui seorang Muhammad Rafiq Abdul Rashid, Hawaldar Muhammad Rafiq, seorang Abdul Rashid yang membawa surat, daripadanya diketahui bahwa Muhammad Rafiq, seorang hawaldar, dia menulis surat bahwa karena keadaan di Pakistan yang kurang menguntungkan, maka saya tidak ingin pulang ke Inggris. Dan dia berdoa, semoga saya memperoleh taufik untuk menjadi syahadat. Dan pada hari ini, permohonan doa yang telah dimohonkan oleh Muhammad Rafiq itu telah menjadi kenyataan, di mana ia termasuk juga salah seorang yang disyahidkan.
Seperti halnya yang terjadi di Nankana, di mana pada khotbah itu saya memberikan komentar bahwa jikalau musuh menduga dengan dibakarnya jemaat di Nankana, maka jemaat akan menjadi takut, maka dugaan ini adalah dugaan yang salah. Karena jemaat kita adalah jemaat orang-orang mukmin yang tidak pernah takut menghadapi segala macam cobaan. Apabila satu Nankana telah dibakar, maka seluruh desa-desa Ahmadi yang ada di Pakistan siap juga untuk dibakar. Dan lihatlah apa yang sedang terjadi. Sesuai dengan harapan saya, tidak ada seorang desa jemaat pun yang takut menghadapi hal ini. Karena kita yakin bahwa jemaat Hadrat Masih Maud alaihissalam tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Dan hal ini telah diperlihatkan seperti halnya ayat नाकाम और रुसवा और जलील करके दिखाया है। और कभी भी खुदाई की जमातें इन शैतानों के मुकाबले पर शिकस्त नहीं खाएं, ना अब ऐसा वाक़या होगा। इसलिए जहाँ तक जमात की हिम्मत और जमात के हौसले का ताल्लुक़ है, वो खुदा के फजल से न सरनिगूं हुआ है, न आइंदा कभी सरनिगूं होगा। Adapun yang berkaitan dengan tindakan polisi Punjab, kita masih ingat bahwa yang menjadi kepala polisi Punjab pada saat ini adalah dia orangnya yang pada tahun 1974 telah memprakarsai pembakaran rumah-rumah Ahmadi di Sargodha, dan sekarang ia menjadi pimpinan polisi di Punjab. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan adalah tidak mengherankan bagi kami. Tetapi kami yakin bahwa Tuhan yang Maha Gagah akan menghinakan mereka, dan jemaat ilahi ini tidak akan bisa dikalahkan oleh kekuatan setan. Oleh sebab itu, dengan keberanian yang luar biasa, maka insya Allah kita tidak akan menundukkan kepala di hadapan mereka, dan kita tidak akan kalah dengan mereka. सारे ज़िला की इंतज़ामिया इस खबीसाना और ज़ालिमाना फ़ेल में पूरी तरह मुलव्वस और ज़िम्मेदार है और खुदा के हुजूर जवाबदेह है। इस दुनिया में कोई इनकी जवाब तलबी करने वाला अगर नहीं पैदा हुआ, तो दुनिया को पैदा करने वाला खुदा यकीनन इनकी जवाब तलबी करेगा। उनमें सर फहरिस्त डीसी गुजरात है, जिसका नाम राना शौकत अली है, और फिर एसपी सुपरिटेंडेंट पुलिस गुजरात है, जिसका नाम शमीम अहमद है, और एसी खारियाँ, जिसका नाम काजी जावेद लोधी है। काजी जावेद लोधी के मुतल्लिक मैं नहीं कह सकता कि अमलन किस हद तक इसमें हिस्सा लिया, लेकिन डिप्टी कमिश्नर और एसपी किसी तरह भी इस मामले में बरी ज़िम्मा करार नहीं दिए जा सकते। Penguasa setempat yang bertanggung jawab atas kegagalan menyetop ataupun memberhentikan penganiayaan itu, mereka nantilah yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun nama-nama orang-orang itu ialah Deputi Komisioner Gujarat Rana Shaukat Ali, Superintendent Polis Gujarat Shamim Ahmad, AC Kharinya yaitu Kadi Jawid Lodi. Untuk orang ini saya tidak begitu yakin apakah ia ikut serta terlibat dalam hal ini, tapi yang jelas DC dan SP setempat adalah tidak bisa dibebaskan daripada tanggung jawab ini. इस कार्रवाई के बाद पुलिस का बाद में जो पुलिस ने इस कार्रवाई के बाद जो अमल किया है, वो ये है कि गैर अहमदी शरीरों और हमला आवरों में से एक शख्स को भी कैद नहीं किया गया। उसके मुकाबले पर कसरत के साथ अहमदियों को हिरासत में लिया गया, जिसमें से 13 या 14 अभी तक उनकी ज़ेर हिरासत हैं और गालबन उनकी नीयत उनके खिलाफ मुकदमा बनाने की है। Aksi polisi yang dilakukan kemudian ialah bahwa seorang pun dari pihak Gair Ahmadi yang melakukan kejahatan itu, seorang pun tidak ada yang ditangkap. Namun anehnya, orang-orang Ahmadilah yang ditangkap. Kira-kira ada 13-14 orang Ahmadi yang sekarang masih ditangkap, dan kemungkinan mereka akan diajukan ke depan pengadilan. मैंने जो कुरान करीम की आयत आपके सामने तलावत की हैं, उनका इन हालात पर बहुत गहरा इतलाक़ होता है।
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ بروج میں فرماتا ہے کہ بعض ایسے بدبخت لوگ تھے جنہوں نے مومنوں کو آگ میں جلانے کی کوشش کی اور آگ کی کھائیاں بنائیں اور پھر کھڑے ہو کر ان کا تماشا دیکھتے رہے۔ مومنوں کا جرم اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ انہوں نے خدا کی آواز پر لبیک کہا اور اس کے نام پر پکارنے والے کو پر ایمان لے آئے۔ اس کے نتیجے میں جو ظلم ان پر برپا ہوا، خدا تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ ہم اس کو خوب اچھی طرح دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرف لفظ شہید ان لوگوں پر اطلاق پاتا ہے جنہوں نے آگیں لگائیں اور تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھے۔ دوسری طرف خدا فرماتا ہے کہ میں بھی شہید تھا، میں بھی دیکھ رہا تھا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تم اس ظلم سے باز نہ آئے اور اس ظلم کو دہراتے رہے تو خدا تعالیٰ بھی بہتر جانتا ہے کہ کس طرح اپنے عذاب کو دہرائے اور پے در پے تمہیں آگ کے عذاب میں مبتلا کرے۔ یہ اس صورت کا مضمون ہے۔ اس کی تفصیل مزید کچھ آپ کے سامنے رکھنی چاہتا ہوں، مگر یہ ترجمہ ہو جائے گا تو پھر بیان کروں گا۔ Ayat-ayat Al-Quran yang telah saya bacakan pada permulaan khutbah tadi adalah sesuai benar dengan keadaan yang sedang berlaku. Dan diantaranya ialah beberapa orang yang bernasib malang. Mereka berusaha untuk membakar dan menyediakan api untuk orang-orang mukmin. Dan kemudian mereka melihatnya itu sebagai suatu tontonan. Kesalahan orang mukmin tidak ada, kecuali bahwa mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat dan patuh sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa kami melihat semua kejadian itu dan kami menyaksikan apa yang sedang terjadi pada diri orang-orang mukmin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, khususnya kepada para penganiaya, jikalau kalian tidak mau berhenti daripada penganiayaan dan mengulangi kembali kejahatan itu, maka azab Tuhan juga akan berulang kembali dan mereka akan dimasukkan ke dalam api, dan ini adalah merupakan hukuman bagi mereka. شہادت کا جو میں نے قرآن کریم میں لفظ شہادت کے لفظ کے استعمال کا جو میں نے ذکر کیا ہے وہ اس طرح ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، کہ وہ جو مومنوں سے کارروائی کر رہے تھے آگے لگانے کی، وہ خوب اچھی طرح دیکھ رہے تھے، اور شہود کا مطلب ہے اپنے سامنے ایک ظلم کر کے پھر اس کا تماشا دیکھنا۔ اس کے مقابل پر یہ آیت یہاں ختم ہوتی ہے واللہ علی کل شیء شہید، وہ تو صرف اپنی لگائی ہوئی آگوں کا تماشا دیکھ رہے تھے، مگر خدا ہر چیز پر شاہد ہے، اس کے سامنے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ یعنی تمہاری سازشیں، ان کا پس منظر، کون کون ذمہ دار ہے، کون کون شامل ہے، کون کون سزا کا مستحق ہے اور کون کون کتنی سزا کا مستحق ہے، یہ ساری باتیں خدا تعالیٰ کے علم میں ہیں مگر تمہارے علم میں نہیں ہیں۔ Perkataan syahadat yang telah saya kutip dari Al-Quran diantaranya diterangkan wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, bahwa mereka menyaksikan, yaitu orang-orang penentang menyaksikan apa yang sedang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Jadi mereka syuhud artinya bahwa mereka menyaksikan di depan mata mereka orang-orang mukmin itu dibakar. Tetapi wallahu ala kulli syai'in syahid, bahwa Allah adalah menjadi saksi dan melihat apa yang segala sesuatu yang sedang terjadi. Mereka hanya menjadi saksi melihatnya api yang membakar orang-orang mukmin, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan menyaksikan apa yang sedang mereka perbuat, dan segala sesuatu yang berhubungan baik dengan orang mukmin maupun para musuh, Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan sebenarnya. جہاں تک حکومت کے ملوث ہونے کا تعلق ہے اس میں تو ایک ذرہ بھی شک نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سی حکومت ملوث ہے، مرکزی حکومت یا پنجاب کی حکومت؟ دونوں کے ملوث ہونے کے امکانات کو ہم بعید از قیاس قرار نہیں دے سکتے، دونوں امکانات معقول اور موجود ہیں۔
जहाँ तक हुकूमतों की पार्टियों का ताल्लुक़ है, ये दोनों इससे पहले जमात अहमदिया से अपने अपने वक्त में मजालिम कर चुकी हैं। इसलिए जो भी इनमें से मजालिम दोहराएगा वो कुरान करीम की इस आयत के नीचे आएगा कि अगर तुम बाज ना आए और अपने जुल्म को दोहराया तो खुदा तआला जानता है कि किस तरह तुम्हें भी दोहरा आग का अजाब दे। एक पार्टी जो पंजाब पर मुसल्लत है वो मुस्लिम लीग है, और आप जानते हैं कि सबसे पहले मुनज़्ज़म तौर पर हुकूमती सतह पर अगर किसी सियासी पार्टी ने जमात अहमदिया पर मजालिम ढाए हैं तो वो पंजाब की मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, यानी दौलताना की सरबराही में 1953 में जो नहायत ही हौलनाक एंटी अहमदिया एजिटेशन हुई, यानी जमात अहमदिया के खिलाफ फसादात हुए, उनकी कुल्लियतन मुकम्मल जिम्मेदारी पंजाब की मुस्लिम लीग की हुकूमत पर आयद होती है। और ये फैसला मेरा या आपका फैसला नहीं, बल्कि मुनीर इंक्वायरी रिपोर्ट जो पाकिस्तान के एक चीफ जस्टिस और एक और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने मिलकर इंक्वायरी की थी और बाद में ये रिपोर्ट शाया की, उनकी इस रिपोर्ट से ज़ाहिर होता है कि ये जिम्मेदारी हकीकत में पंजाब मुस्लिम लीग की हुकूमत पर आयद होती है, जिसके सरबराह दौलताना थे। Keterlibatan pemerintah memang tidak diragukan lagi. Apakah itu pemerintah pusat ataupun pemerintah Punjab. Mungkin keduanya bisa juga terjadi. Tetapi yang berhubungan dengan partai yang ada di Pakistan, mereka sebelumnya telah mengadakan penganiayaan terhadap jemaat. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka, jikalau kalian tidak berhenti daripada penganiayaan itu, maka Tuhan juga akan mengulang kembali azab dan menurunkan azab kepada mereka. Satu partai yang sekarang berkuasa di Punjab adalah Muslim League. Ini adalah organisasi yang cukup teratur sejak dahulu dan merupakan organisasi anti Ahmadiyah. Pada tahun 1953 ketika Punjab diperintah oleh Dowltana, maka kerusuhan anti Ahmadiyah adalah merupakan tanggung jawab penuh dari Punjab Muslim League. Dan ini bukan keputusan kami ataupun saya, tetapi ini adalah keputusan dari Hakim Munir, seorang hakim pada Supreme Court dan juga hakim yang cukup terkenal. Dia mengatakan bahwa tanggung jawab sepenuhnya kerusuhan anti Ahmadiyah adalah dalam tangan Punjab Muslim League yang pada waktu itu Punjab diperintah oleh Dowltana. जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक़ है, 1974 के जो फसादात हुए उसके मुतल्लिक सारी दुनिया को मालूम है कि पीपल पार्टी की हुकूमत उसमें मुलव्वस थी और पीपल पार्टी की हुकूमत की शह पर वो फसादात हुए। इसलिए ये दोनों पार्टियां जो इम्कानन जिम्मेदार हो सकती हैं, पहले भी जिम्मेदार हो चुकी हैं। पहले भी जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ मजालिम में यकीनी तौर पर मुलव्वस हो चुकी हैं। बस कुरान करीम की इस आयत का इतलाक़ हैरत अंगेज़ तौर पर इन हालात पर होता है। आग के अजाब का दोहराया जाना और हुकूमतों की सतह पर मुखालफत का मुनज़्ज़म होना और मंसूबे बनाए जाना, और ऐसी हुकूमतों का इस वक्त सूबे में या मरकज़ में मुसल्लत होना जो इससे पहले यकीनी तौर पर जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ फसादात में मुलव्वस हो चुकी हैं। अब सवाल ये है कि दोनों में से वो कौन है जो इसका ज़िम्मेदार है। बज़ाहिर तो पंजाब मालूम होता है, क्योंकि पंजाब की इंतज़ामिया की तफासील में मरकज़ दखल नहीं दिया करता, और चूँकि पंजाब और मरकज़ की आपस में दुश्मनी बड़ी नुमायाँ हो चुकी है, इसलिए गालिबन पंजाब की हुकूमत ये पसंद नहीं करती या नहीं करेगी कि मरकज़ बराह रास्त उनके अज़ला में दखल दे। इस पहलू से ये गालिब एहतमाल है कि ये ज़िम्मेदारी पंजाब की है। लेकिन एक और पहलू से
मरकज़ को भी कुल्लियतन बरी ज़िम्मा करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो आईजी पुलिस पंजाब में मुकर्रर है ये मरकज़ का नुमाइंदा है। मरकज़ ने इसको अपनी पसंद के मुताबिक मुकर्रर किया है और ये बात बईद अज़ अक़ल मालूम होती है कि एक मरतबा नहीं 2 मरतबा पुलिस इंतहाई बहीमाना कार्रवाई करे और शहरियों के हकूक़ बचाने की बजाय अपनी निगरानी में उनको निहत्ता करके उनके घर जलवाए और आईजी पुलिस को इसकी कोई खबर ना हो और आईजी पुलिस इसमें बिल्कुल बेअमल और बेदखल हो। इस वजह से अमरे वाक़या ये है कि दोनों पर ज़िम्मेदारी पड़ने के इम्कानात बराबर हैं या कमोबेश दोनों के इम्कानात मौजूद हैं, खा पंजाब के इम्कानात निस्बतन ज़्यादा हों। इसलिए हमारी आखिरी बात यही है कि वल्लाहु अला कुल्ल शैइन शहीद, अल्लाह ही है जो बेहतर जानता है कि कौन किस हद तक इस सफाकी और इस जुल्म का मुर्तकिब है और उसमें मुलव्वस है और किस हद तक खुदा के अजाब का सजावार है। Mengenai Pakistan People Party, dunia telah mengetahui bahwa kerusuhan anti Ahmadiyah yang terjadi pada tahun 1994 adalah merupakan didalangi oleh Pakistan People Party. Dan oleh sebab itu, baik Pakistan People Party maupun Punjab Muslim League, keduanya bertanggung jawab atas kerusuhan-kerusuhan itu, di mana mereka pada masa-masa sebelumnya juga telah melakukan penganiayaan terhadap Ahmadiyah. Dan sebagaimana kita mengetahui bahwa api yang mereka nyalakan api itu akan kembali kepada mereka, yaitu api daripada Tuhan, azab daripada Tuhan akan kembali kepada mereka, akan menghukum mereka. Pada saat ini, apakah itu keterlibatan pemerintah pusat ataupun keterlibatan pemerintah Punjab ataupun kedua-duanya, memang tidak bisa kita memastikannya. Tetapi yang jelas bahwa pemerintah Punjab itu tidak ingin bahwa pemerintah pusat itu ikut campur dalam persoalan-persoalan yang terjadi di distrik-distrik. Dan juga karena pemerintah Punjab dan pemerintah pusat itu memang ada permusuhan. Mungkin juga pemerintah Punjab tidak ingin pemerintah pusat ikut campur apa yang sedang terjadi di Punjab itu. Tetapi satu hal yang perlu diketahui, bahwa IG Polis yang berada di Punjab itu adalah ditunjuk oleh pemerintah pusat dan merupakan wakil daripada pemerintah pusat. Dan IG Polis ini telah 2 kali melakukan suatu kebiadaban dengan menganiaya orang-orang jemaat. Ketika terjadi penganiayaan oleh musuh-musuh terhadap jemaat, bukannya polisi itu melindungi keselamatan warga negaranya, tetapi justru mendorong orang-orang itu untuk menganiaya orang-orang jemaat. Oleh sebab itu, apakah keduanya terlibat, apakah itu Punjab dan pemerintah pusat ataupun tidak, ataupun hanya salah satu, akhirnya hanya kita memohon kepada Tuhan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu ala kulli syai'in syahid, bahwa Allah sendiri yang lebih mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab di dalam kerusuhan ini, dan azab Tuhan akan berlaku untuk mereka. जहाँ तक मौलवियों की जिम्मेदारी का ताल्लुक़ है, वो तो जाहिर है मुल्ला जब बिगड़ जाए तो शरारत में हद से बढ़ जाया करता है। इसीलिए कुरान करीम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आइंदा ज़माने के हालात की जो पेशगोइयाँ फरमाईं, उनमें सबसे ख़तरनाक पेशगोई ये थी कि उस ज़माने का मौलवी आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक होगा। शर्र मन तहत आदिम समा का मतलब है बदतरीन मखलूक या शरीर तरीन मखलूक। उसके शर से दुनिया में कोई बच नहीं सकेगा। इसलिए जो मुक़द्दर मुल्ला का है वो तो है ही, लेकिन मुल्ला तन्हा काफ़ी नहीं है। मुल्ला एक ऐसी कौम है जो बुनियादी तौर पर बुज़दिल है और बेचारे मासूम सादल अवामुन्नास को भड़का कर हमेशा ख़तरों में धकेल देने वाली कौम है और ख़ुद पीछे रहती है। इसी तरह मुल्ला का किरदार आम मारूफ और मालूम है
कि जब तक हुकूमत की या किसी ताकत की सरपरस्ती ना हासिल हो, जब तक किसी जगह से कोई पैसा ना मिलता हो, उस वक्त तक ये अमलन बेकार और बेअसर होते हैं। इसलिए मुल्ला की जो का जो मुलव्वस होना है वो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन तन्हा मुल्ला कोई नतीजा पैदा नहीं कर सकता जब तक उसके पीछे कोई शरीर ताकतवर लोग ना हो। Adapun mengenai keterlibatan daripada mullah ataupun para maulwi, ini memang tidak bisa diragukan. Apabila maulwi itu sudah rusak jiwanya, rohaninya, dan dalam kejahatannya telah melampaui batas, maka mereka akan melakukan apa saja yang mereka maui. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan nubuatan berkenaan dengan masa ini mengenai para maulwi itu, bahwa mereka ulama'uhum syarrun man tahta adimis sama, bahwa mereka adalah orang-orang yang paling buruk, manusia yang makhluk yang paling buruk di permukaan di bawah bentangan langit ini. Maka sebetulnya maulwi adalah seorang yang penakut. Mereka tidak bisa maju sendiri, tetapi mereka menghasut massa untuk berbuat kejahatan. Dan apabila tidak ada yang mendukung di belakangnya, dan tidak ada yang melindungi di belakangnya, dan tidak ada uang yang memberikan bantuan uang di belakang itu, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi apabila ada dukungan dari kekuatan luar ataupun kekuatan orang lain, dan juga ada bantuan keuangan, mereka bisa berbuat apa saja. मौलवी को तो हम अच्छी तरह जानते हैं, इनके साथ बारहा निपटे हुए हैं। इनमें ना अखलाकी कुव्वत है, ना कोई इंसानी कदरें हैं। इस लिहाज से ये तन्हा कुछ भी नहीं कर सकते, सिवाय शरारत के, सिवाय गालियां देने के, सिवाय गंद उछालने के, सिवाय मासूम अवामुन्नास मुसलमानों को धोखा देकर मुश्तिल करने और आग में धकेलने के इनका कोई काम नहीं है। हालत ये है कि 1974 में एक दफ़ा नहीं, बारहा ये वाक़या हुआ कि मौलवियों ने जब अवामुन्नास को भड़काकर जुलूस निकालकर बाज़ देहात पर हमला करने के लिए उनको आमादा किया, और जुलूस जब अहमदी गांव पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, तो किसी एक को ख्याल आया कि मौलवी साहब क्यों पीछे हट रहे हैं। चुनांचे उन्होंने मौलवी को पकड़कर आगे लाने की कोशिश की। उस पर मौलवी साहब ने कहा कि मैं तो बंदूक चलाना ही नहीं जानता, मुझे पीछे रहने दो। उस पर उन्होंने कहा कि हम अभी तुम्हें सिखा देते हैं, कोई बात ही नहीं, तुम जो हमें घसीट के लाए हो घरों से शहादत के शौक में, तो आप क्यों शहादत से पीछे रह रहे हो, चलो आगे बढ़ो और काफिले को लीड करो, क़यादत करो इस काफिले की। मौलवी थर थर कांपने लग गया, हाथ जोड़ दिए कि बाबा मुझे पीछे रहने दो, मैं उसके बगैर ही अच्छा हूँ। चुनाचे सारा वो जो जुलूस था वो वापस चला गया अपने गांव को, लानतें डालता हुआ मौलवी पर कि अजीब इंसान है जो शहादत का शौक दिलाकर हमें घरों से निकाल के लाया है, और अब जबकि मौका है इसके लिए शहीद होने का तो आप पीछे भाग गया है। ये वाक़या सिर्फ पंजाब में नहीं हुआ, बल्कि सूबा सरहद में भी हुआ, मर्दान के इलाके में भी ये वाक़यात रूनुमा हुए। बस हम जानते हैं मुल्ला को जितनी भी इसकी हैसियत और जितनी ताकत और जितना ईमान और जितनी इसके अंदर बहादुरी है, अगर हुकूमत दुनिया के सामने ये उज़र पेश करती है कि मौलवी बड़ा ख़तरनाक है, उसके सामने हमारी पेश नहीं जाती, हम मजबूर हैं, अगर हुकूमत इस उज़र में सच्ची है तो हमें अलग कर दे और मौलवियों को अलग छोड़ दे, और ये खबीसाना फेल छोड़ दे कि हुकूमत के अमन बरकरार रखने वाले इदारे अहमदियों के दुश्मन के साथ शामिल होकर हुकूमत की ताकत को अहमदियों के खिलाफ इस्तेमाल करें। पुलिस हट जाए और फिर देखे कि जमात अहमदी अल्लाह ताला के फजल से किस शान के साथ अपना दिफा करती है और किस शान के साथ अपने शौक़ शहादत को पूरा करती है, और फिर आप देखेंगे कि मौलवी कहीं किसी मैदान में आपको दिखाई नहीं देगा। Mengenai keadaan para maulwi, kita telah mengetahuinya bahwa mereka tidak mempunyai akhlak sama sekali dan tidak punya harga diri. Gaji yang mereka terima adalah untuk membuat kejahatan dan mengadakan pembakaran-pembakaran. Kita ingat pada tahun 1974
bukan sekali, bahkan berkali-kali terjadi ketika para maulwi itu menghasut massa, kemudian mengadakan demonstrasi untuk menyerang desa-desa Ahmadi. Ketika telah dekat dengan desa itu untuk menyerangnya, salah seorang berkata, "Maulwi, mengapa engkau berdiri di belakang? Hendaklah engkau berdiri di depan dan memimpin demonstrasi ini." Maulwi itu mengatakan bahwa saya tidak bisa menembak. Kemudian orang itu mengatakan, "Tidak usah khawatir, nanti saya yang akan mengajarkannya." Tetapi mereka, maulwi itu tidak mau ke depan dan ia tetap di belakang, dan maulwi itu merasa gemetar dengan menjawab, "Untuk tinggal di belakang bagi saya adalah lebih baik." Akhirnya demonstrasi ataupun pawai massa yang akan menyerang rumah-rumah Ahmadi itu pulang ke tempat masing-masing dan memberikan kutukan kepada maulwi itu, di mana maulwi menganjurkan mereka dengan semangatnya untuk berjuang melawan orang-orang Ahmadi, tetapi maulwi itu tinggal di belakang sendirian. Dalam hal ini, apabila kita memberikan pengertian kepada pemerintah bahwa sebetulnya para maulwi itu tidak mempunyai keberanian apa-apa. Apabila terjadi suatu serangan terhadap rumah-rumah Ahmadi, polisi menyingkirlah, dan orang-orang jemaat yang mempunyai keberanian luar biasa akan menghadapi para maulwi itu dengan penuh keberanian. Dan pemerintah akan tahu bahwa para maulwi itu sendiri tidak berani berhadapan dengan orang-orang Ahmadi, karena mereka sebetulnya adalah orang-orang yang penakut. जब भी जमात अहमदिया की तरफ से दुनिया को पाकिस्तान के हालात से आगाह किया जाता है और बताया जाता है कि किस तरह हुकूमत बराह रास्त मजालिम में मुलव्वस है, तो हमेशा हुकूमत ये बहाना बनाती है कि हमारे मौलवी बड़े ख़तरनाक हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उनको ठंडा करने की, मगर वो हमारे काबू नहीं आते, इसलिए हमें वक्त दें, हम कुछ न कुछ ठीक करेंगे। ये सब झूठ है, सब बहाने हैं, इनमें एक ज़र्रा भी हकीकत नहीं है। मौलवी की हैसियत क्या है वहाँ? एक थानेदार सारे ज़िले के मौलवियों को लुगामे देने के लिए काफ़ी है। एक डिप्टी कमिश्नर अगर ये फैसला कर ले कि किसी मौलवी को खबासत की इजाज़त नहीं होगी, तो मजाल नहीं किसी मौलवी की कि वो ज़ुबान खोले। इसके बरक्स दिन रात मौलवियों को खुले जलसों में अहमदियों के कत्ल के फतवे देने की खुली छुट्टी है। दिन रात बकवास करने की इजाज़त है। जब डिप्टी कमिश्नर या दूसरी इंतज़ामिया को तवज्जो दिलाई जाती है, तो वो बात सुनने के बावजूद एक ज़र्रा भी कदम नहीं उठा, एक ज़र्रा भी कार्रवाई नहीं करते। बस जिस मुल्क में मुल्ला को ये छुट्टी हो कि दिन रात उस मुल्क के शहरियों के हकूक़ के ख़िलाफ़ अवामुन्नास में इश्तियाल पैदा करता रहे और गंद बकता रहे और गालियाँ देता रहे और उकसाता रहे, और यहाँ तक कहे कि अगर तुम किसी अहमदी को कत्ल करोगे, इसके घरों को आग लगाओगे, अहमदी की इज़्ज़त लूटोगे, तो तुम सीधा जन्नत में जाओगे मरने के बाद, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक इस खबीसाना कार्रवाई को सराहते हुए तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे। जहाँ ऐसी जहालत और ऐसी खबासत हो रही हो और हुकूमत टस से मस न हो, वहाँ हुकूमत का ये उज़र कि मौलवी जब हमला कर देते हैं, इश्तियाल हो जाता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल झूठ है। अगर हुकूमत चाहे तो एक दिन में इनको दबा सकती है। इनकी नाम और निशान बाकी नहीं रह सकता उस मुल्क में जहाँ हुकूमत ये फैसला करे कि इनको मुल्क के शहरियों के बुनियादी इंसानी हकूक़ से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसलिए मेरे नज़दीक तो यकीनन ये लोग तमाम हुकूमत ज़िम्मेदार और जवाबदेह है, और आइंदा वक्त आपको बताएगा और खुदा की तकदीर आपको बताएगी कि किस हद तक खुदा के नज़दीक कौन जवाब देता और कौन सज़ा का मुस्तहिक ठहरता है। Mengenai hal maulwi ini, kita mengetahui bahwa mereka adalah bertanggung jawab dalam hal-hal demikian. Apabila terjadi suatu kerusuhan di Pakistan dan kita memberitahu kepada pemerintah mengenai hal tersebut, maka pemerintah biasanya akan menjawab bahwa maulwi-maulwi di negara kami adalah sangat berbahaya dan mereka sangat nakal, dan kami tidak bisa menguasai dan tidak bisa mengontrol mereka. Sebetulnya ini adalah jawaban yang palsu. Hanyalah dibuat-buat
apakah kedudukan dari para maulwi itu? Seorang kepala polisi ataupun di Indonesia disebut polsek akan bisa membungkam seluruh maulwi yang ada di desa itu, ataupun seorang deputi komisioner akan bisa menghentikan segala aksi-aksi maupun demonstrasi-demonstrasi yang diprakarsai oleh para maulwi. Tetapi para polisi dan kepala polisi itu tidak mengambil suatu aksi dan membiarkan penganiayaan dan caci maki itu terus berlangsung, di mana para maulwi mengadakan jalsah maupun demonstrasi mencaci maki dan mereka dibiarkan saja. Bila kepada para polisi itu diingatkan untuk jangan membiarkan mereka itu, maka polisi diam saja, tidak mengambil suatu aksi apa-apa. Maka di suatu negara di mana maulwi bebas melakukan suatu kejahatan-kejahatan dan di mana mereka mengajarkan kepada massa untuk menyerang dan menganiaya orang-orang Ahmadiyah dengan imbalan untuk masuk surga, dan nauzubillah katanya bahwa Rasulullah akan menyambut kalian di surga, maka bagaimana kita bisa mengharapkan keamanan di negara tersebut? Apa yang dikatakan oleh penguasa maupun pemerintah di setempat bahwa mereka akan mengontrol keadaan adalah suatu kebohongan besar. Apabila pemerintah mau, maka mereka tak akan mengizinkan suatu pertemuan-pertemuan maulwi yang mencaci maki jemaat Ahmadiyah. Oleh sebab itu, pemerintah setempat bertanggung jawab atas terjadinya kerusuhan-kerusuhan anti Ahmadiyah dan mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. जहाँ तक जमात अहमदिया पाकिस्तान को नसीहत करने का ताल्लुक़ है, मेरी नसीहत वही है कि सब्र से काम लेते चले जाएं, दुआएं करते रहें, अल्लाह पर तवक्कुल रखें। वो कभी आपको ज़ाया नहीं करेगा। उसने कभी सब्र करने वालों का साथ नहीं छोड़ा। और जैसा कि मैंने बयान किया है, अगर दुश्मन हुकूमत की शय पर या किसी और बिरते पर आपके घरों पर हमला करता है, आपके बच्चों और औरतों की जानों से खेलने की कोशिश करता है, तो आपको मुकम्मल दिफा की इजाज़त है। और आप देखेंगे कि कमज़ोर होने के बावजूद अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा और आपकी हिफाजत के सामान पैदा फरमाएगा। और इस राह में अगर आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, तो हर कुर्बानी के नतीजे में अल्लाह ताला जमात अहमदिया को अज़ीमुश्शान फतूहात अता फरमाएगा और इस दुनिया में भी अजर अता करेगा और दूसरी दुनिया में भी अजर अता करेगा। अहमदी शुहदा का खून ज़ाया होने वाला नहीं है। इसके एक एक कतरे का जालिमों से हिसाब लिया जाएगा और इसका एक एक कतरा जमात अहमदिया के लिए नई बहारें लेकर आएगा और नए चमन खिलाएगा और नई बस्तियों की आबियारी करेगा। और तमाम दुनिया में जमात अहमदिया के नशो व नुमा के लिए ये क़तरा बारान रहमत के क़तरों से बढ़कर साबित होगा। इस शहादत का जो अब हुई है और इन वाक़यात का जो अब रूनुमा हो, इन शहादतों का जो अब हुई हैं और इन वाक़यात का मुझे कोई शुबा नहीं कि हज़रत साहबजादा अब्दुल लतीफ़ साहब शहीद की शहादत से एक गहरा ताल्लुक़ है। और बहुत से अमूर इस बात को साबित करते हैं कि ये वाक़या इत्तेफाकी नहीं है। इसलिए अफ़गानिस्तान के 100 साल जिस अज़ाब में गुज़रे हैं इस शहादत के बाद, उससे पाकिस्तान को सबक लेना चाहिए। अगर पाकिस्तान ने इस बात से सबक ना लिया, तो जहाँ तक जमात अहमदिया का ताल्लुक़ है, उसकी तरक्की तो कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। जब से पाकिस्तान ने मुखालफत शुरू की हुई है, जमात अगर चल रही थी तो तेज़ी से दौड़ रही है, अगर दौड़ रही थी तो उड़ती चली जा रही है। कोई दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं जहाँ जमात अहमदिया खुदा ताला के फजल से पहले से 20 गुना ज़्यादा तेज़ रफ्तार के साथ आगे नहीं बढ़ रही। इसलिए जमात की तकदीर तो आसमान पर लिखी हुई है। तुम्हारे जलील और रुसवाहात आसमान पर लिखी हुई तकदीर को मिटा नहीं सकते। तुम्हारी रुसवाई की तकदीर इस ज़मीन पर भी लिखी जाएगी। और अगर तुम अपने जुल्म और सफाकी से बाज नहीं आए, तो तुम्हें खुदा की तकदीर इबरत का निशान बना देगी और तुम माजी का हिस्सा बन जाओगे। मुस्तकबिल में आगे बढ़ने वाली कौमों में शुमार नहीं किए जाओगे। Adapun yang berkenaan nasihat saya kepada orang-orang jemaat, saya selalu memberikan nasihat untuk tetap bersabar, berdoa, dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala,
karena pengorbanan kalian tidak akan disia-siakan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan dan meninggalkan orang-orang yang selalu bersabar. Oleh sebab itu, bila anak-anak maupun orang-orang tua kalian dianiaya, maka kalian boleh diizinkan untuk membela diri. Walaupun kalian adalah golongan yang lemah, tetapi Tuhan akan selalu menjaga kalian. Jikalau kalian rela dan berani dalam memberikan pengorbanan ini, maka sebagai gantinya kalian akan memperoleh kemenangan besar di dunia ini. Setiap tetesan darah Ahmadi tidak akan disia-siakan. Setiap tetesan darah orang-orang Ahmadi akan mendapatkan balasan, dan mereka juga akan mendapatkan suatu hukuman dari setiap tetes darah orang-orang Ahmadi. Dan cucuran darah Ahmadi itu akan menjadi taman-taman bunga yang baru bagi kemenangan jemaat Ahmadiyah, dan merupakan rahmat dan berkat yang tidak terhingga banyaknya. Pengorbanan ini tak akan disia-siakan, dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh orang-orang Ahmadi pada saat ini adalah berkaitan erat dengan pengorbanan Syahjadah Abdul Latif Syahid, di mana beliau pada 100 tahun yang lalu telah memberikan pengorbanannya di Afghanistan. Bila pemerintah Pakistan tidak mengambil pelajaran daripada pengorbanan itu, maka harus diingat bahwa kemajuan jemaat ini bagaimanapun juga mereka tidak akan bisa menghalanginya. Jikalau kemajuan jemaat ini sekarang dalam keadaan berjalan, maka akan menjadi lari. Dan kalau kemajuan jemaat ini sedang berlari, maka akan menjadi terbang. Karena kemajuan jemaat telah tertulis di langit, dan kehinaan serta kenistaan mereka pun telah tertulis di langit. Maka jikalau kalian tidak mau berhenti daripada kezaliman ini, maka kalian akan menyaksikan suatu azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan segera datang. एक बात मैं बयान करनी भूल गया था, वो जो 3 अहमदी शहीद हुए हैं, मुकर्रम नज़ीर अहमद साक़ी, मुकर्रम मोहम्मद रफ़ीक साहब वल मौली ख़ान मोहम्मद साहब और अजीज़ा नबीला बिन्त मुकर्रम मुश्ताक़ अहमद साहब, इनकी नमाज जनाजा गायब अभी मस्जिद में असर की नमाज के मान बाद होगी। और इसी तरह हाजी डेंटल मूरा यूसुफ साहब जो सबा मलेशिया से ताल्लुक़ रखते थे, वो भी यहाँ आने के बाद मेरी मुलाकात से पहले ही अचानक तकदीर इलाही के मुताबिक वफ़ात पा गए। अल्लाह ताला उनके पसमंदगान को सब्र जमील अता करे। उनके नमाज जनाजा गायब भी मैं इनके हमारे शहदा के साथ ही पढ़ूँगा। अलावा अज़ीं कुछ और नाम भी हैं जो दरख्वास्तें आई हुई थीं, बाद सदर अंजुमन अहमदिया ने सिफारिश करके भेजी हैं, उनके नाम मैं पढ़ देता हूँ। इनकी भी नमाज जनाजा गायब होगी। मुकर्रमा अहलिया साहिबा सेठी एहसानुल हक साहिब लाहौर, मुकर्रम हकीम अब्दुल अजीज़ साहिब साकन चट्ठा ज़िला गुजरांवाला, मुकर्रमा अहलिया साहिबा फजलुर रहमान साहिब बिस्मिल रबवा और मुकर्रम चौधरी अहमद जान साहिब साबिक अमीर जमात ज़िला रावलपिंडी। Satu hal yang saya lupa, bahwa 3 orang yang telah disyahidkan tadi, yaitu Mukarram Nazir Ahmad Syaki, Cok Sikandar, Zila Gujarat, Mukarram Muhammad Rafiq Sahib, putra dari Maulwi Khan Muhammad, juga dari Cok Sikandar, dan Ananda Nabilah Sahib, binti Mukarram Ahmad Sahib, Cok Sikandar. Ini 3 orang yang telah disyahidkan di Cok Sikandar. Mereka ini nanti setelah sembahyang asar, kita akan mengadakan sembahyang jenazah gaib. Selain itu adalah juga Mukarram Haji Dental Mura Yusuf Sahib, Ketua Jemaat Sabah, di mana beliau datang ke sini, kemudian wafat di Singapura ini. Mereka ini juga kami akan mengadakan sembahyang jenazah gaib. Selain itu, sesuai dengan permohonan yang telah disetujui oleh Anjuman Ahmadiyah, nama-nama berikut juga akan kita sembahyangkan jenazah gaib, yaitu Muhtaramah istri daripada Syed Ihsanullah Sahib Lahore, Hakim Abdul Aziz, penduduk Cok Ceta Distrik Gujranwala, istri daripada
Mukarram Fazlur Rahman Sahib Bismil Rabwah dan Chaudhry Ahmad Jan Sahib bekas Amir Jemaat Rawalpindi. Nama-nama ini nanti kita akan mengadakan sembahyang jenazah gaib setelah salat asar. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر